katika Kenya ama kona zote, hakuna wakati watu wataridhika, hata kama ni Kalonzo amekuja kuchagua mtu ama kama ni nani. Kwa hivyo ni watu wa upinzani, na mara mingi walikuwa wasema chairperson anja kuchaguliwa, lakini wakati amechaguliwa wameanja kuleta foronjo na kuleta vitu zile zingine haifai. Kwa hivyo ningeomba wakome na hiyo maneno wanasema, tushikilie huyu ndio tuweze kuona vile atafanya kazi kulingana na ile nafaa, kwa sababu expectations za watu zilikuwa za kila mtu. Ingata mimi ningeulizwa ningetaka mtu yangu, lakini kulingana na ile mtu amepitishwa njia ile nafaa, tumeona ametangazwa. Kwa hivyo ni sisi tumshikilie. Hiyo mambo ingine ni mambo ya siasa, na pia nikikumbusha watu hata katika Biblia wakati wa Yesu Kristo hakuna watu wakuwa wanaaminiana wote. Kulikuwa na wafuasi wa Yesu wale walikuwa naongoza walikuwa 12, na huko ndani kunakuwa na wale wazuri na wengine wambaya. Kwa hivyo nataka tuseme tumshikilie, na ninajua atafanya kazi mzuri, na pia rais wetu amefanya kazi kulingana vile anaona inafaa.